नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत आउ एक सुंदर वीडियो रे आज आम कथा बा सुख अच्छी केउठी बढ़िया टॉपिक आज गोटे नहीं सुख अच्छी केउठी देखो आपण जदि जड़े जॉब करुँच कि आपण जेकोसी कार्य करुँच आपण भावतु सुखटा एक्चुअली अच्छी कोठे आपण निज परिवार टू दूरे रोचंती किंतु आपण मासकु मास आपण घर को पैसा पठे दूसरी तार कौन यहाँ सुख मार्क करत जदि आपण निज परिवार सहित रोचंती किंतु किछि कम पैसा माने आपण पाखरे अर्न करुँच आपण सेटा सुख किंबा जदि आपण दूरे मध्य थाई किंतु परिवार सबू नीड को आपण फुलफिल कर पारछंती सबू प्रकार प्रॉब्लम समाधान कर पारछंती कारण कौन सेटा सुख ना आपण आपणकर काम को एंजॉय भी करुछंती आउ आपणकर जो नीड रही घर परिवार समस्तंकर परिवार सदस्य लोक मानकर सबू साहाय्य सहयोग हो पारुछि ताहाले कौन सुख कि सुख अच्छी कौंटी सुख अच्छी आपणक भितरे आपण जदि दूरे रही मध्य पैसा माने अर्न करी किंतु आपण से पैसा आसला परे आपण निजे जो सुख आपणकर पर्सनालिटी को डेवलप करुँच परिवार डेवलपमेंट रे योगदान दौरान ताहले कौन सुख यहाँ निहाती आमे निजे इम्प्लीमेंट करवा लोक मानक इम्प्लीमेंट करवा हूँ गोटे माने बड़ लक्ष्य समस्तंकर थाए कि आमे तो इनकम करुँच आम इनकम द्वारा किछि आउ किछि लोकंकर मध्य जीवन रे परिवर्तन होउची ताहले आपण भाभी पारिबे कि एटा कोन सुख तारे निहाती कहबी एटा भी मध्य गोटे भल सुख सुख गोटे जो दिन जिनिस रहिला एटा हला हैप्पीनेस निजे हैप्पी रही सबुठ बड़ कथा आउ तम हैप्पी अन्य द्वारा प्रेरित होई जो माने आनंदटी मिले सेटा आहुरी भल माने सुख आपण निजे सुख रही पारे आप नीड कौन ना पैसा पैसा लीड हेले कौन हम आप भल सार्ट पैंट भल घड़ी भल गाड़ी भल मोबाइल भल गोटे भल लग्जरी लाइफ आप माने जीमा ट्राए करेंगे राइट कौन यहाँ सुख सुख नुहे यहाँ निश्चित सुख किंतु यहाँ कौन निज सुख आउ पर सुख कौन आपण पैसा देले मनकर आप बापांकर कौन नीड थिला आ से तुम पैसा देवा द्वारा से नीड टाक फुलफिल कर पारे निज परिवार कौन गोटे नीड अच्छी से पैसा द्वारा आप पैसा देला से नीडटा फुलफिल हो पारा कौन यहाँ भी गोटे सुख निश्चित सुख यहाँ है परिवार सुख आउ ताहले लोक मानकर सुख कौन आपण पैसार किछिटा अंश आपण 1000 टंका आउचंती क्षीण 5% भाभी नियंतु 50 टंका यही 50 टंका जदि आपण किछि लोक मानकर साहाय्य आसुची लोक माने कौन गोटे माने मंदिर करुचंती कि लोक माने मिसी कौन गोटे संस्था करुचंती कि लोक माने मिसी कौन गोटे गोटे आश्रम करुचंती चलाउचंती किंबा दान भाव करी दान करुचंती गरीब पिला मानकु पढ़ाउचंती ताहले एथि पे मध्य आपण एटा माने से पैसा रु से मानकु दे पारिबे एटा कहंती कोन लोक मानकर सुख लोक सुख अलग अलग फैक्टर करे कि लोक मानकु को प्रकार सुख आवश्यक निज सुख पर सुख परिवार सुख लोक मानक सुख देश सुख माने पृथ्वी सुख किसी जन पागल भी आप शुणिथे माने से माने कौन माने पृथ्वी सर्व माने लोक मानक निज कुटुंब बोली भावती किसी लोक अच्छा समस्ते नुहति मु तो एत भी माने भल लोक नुह माने एमती माने कहती कि मुझे भी दानी बर नुह कि मु लोक मान कथा देखी मो कथा देखिले मोर मु बड़ लोक मान मत किए माने कौन मिल एमती किसी लोक था से कौन खराब चिंता कर नाई से किसी खराब करना से निज सुख देखुं सीधा कथा मु भल रही मोर भल आ कौन माने ठिका नहीं समस्त को साहाय्य सहयोग करवा जमा नुह ताहले सेटा कौन निज सुख जदि से मन रे ए भावना न आसे जदि आसब कि मु लोक मानक साहाय्य करी लोक मानकर खुशी मु खुशी हेबी ताहले यहाँ कौन हम ना लोक मानक द्वारा पाई सुख बा से आउरी आनंद
ପରିବାରର ସୁଖ ନିଜ ବଡ଼ି ମାନେ ପଇସା ଯିବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତି କରି କରି ନେବ। ଘର ନଥିଲା ଘର କରିବ, ଘର ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଆଣିବ, ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସୁନା ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବ ପଇସା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପରିବାରର ସୁଖ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ଠିକା ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଭିକାରୀ ରହିକି ଦାନ ଭାବ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଜମା ନୁହଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାର କିଛିଟା ଅଂଶ। ପରିବାରକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣ ପରିବାରକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବେ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମାନେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏମିତିକାର ଥଟ୍ ମାନେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଜିବି ଦାନ ଭାବ ମୋର ରଖିବି, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି, ଜମା ନୁହଁ। ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦାନ ଭାବ କରିକି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହ କରିଥିଲେ? ଜମା ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ତମତିକି ତାନା ମାରି ଇଏ କଥା କହି ସେ କଥା କହି ତ ତାନା ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ତମର ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକା ତମେ ଆଜି ରାଗିକି ମାନେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେ ପୋଜିସନକୁ ଆଇଛ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅଂଶ। ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଡ଼୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ। ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ଜାଗା ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଖ ଆସିନଥାଏ, ସୁଖ ଆସିଥାଏ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ଖୁସି। ଆପଣ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ, ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଥଟ୍ରେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଫିଟଫାଟ ହେଇକି ରହିପାରିବି, ସେଇଟା କ'ଣ ସୁଖ? ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଭଲ ଥାଏ, ମନ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଥଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଦାନ ଭାବ, ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବି ପରିବାର। ସମସ୍ତେ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଖାଲି ମୋ ଘର ମୋ ଆକା ମୋ ମନ, ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ତମର ଘର, ତମ ବାପା ମାଆ ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକମାନେ ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଇ ଖାଲି ତ ବାପା ମାଆ କ'ଣ ତୋତେ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇକି ତୋତେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ? ଜମା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ହେଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଭଲ କହିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ସେମିତି କିଛି ତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ପରିବାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ।